ये गोटे शिक्षा क्षेत्र में गोटे संकटमय परिस्थिति वर्तमान आसी जमती पाठ्यपुस्तक प्रथम श्रेणी अष्टम श्रेणी जाए जो पाठ्यपुस्तक रचना करा जायछि एवं एई वर्ष सेटा लागू हेबो पिला मानक पाक पठाइछि सेथिरे 1678 कहते बर्तमान 1700 रु ऊर्ध भूल बाहरलानी सेथिरे त्रुटि बाहरलानी एवं से त्रुटिटा को संशोधन करिवा पई कौन सी मेकानिजम ना केवल गोटे 122 पृष्ठार गोटे पुस्तिका भाया करी बंच ऑफ पेपर्स ताको पठे देइचंती विभिन्न डीओ से माने तांकर होची स्कूल मान को देबे एवं सेही अनुसार शिक्षक माने होची संशोधित करी ताको पाठ पढ़ेबे बा पिला मान को कहिबे किंतु एथरे बड़ समस्याटा हला जोटी सब ग्रामीण अंचल जोटी होची आदिवासी अधुषित अंचल से जगह रे जो 5टा क्लास को जड़े टीचर अच्छा 1 रु 5म पढ़ाई जड़े टीचर से भाया स्कूल जो सब अच्छी सेठी जदि गोटे पिलाटे एब्सेंट रहीगला अनुपस्थित रहीगला से जगह सी तो जानी पार्लान ना भूल कौटी त्रुटि रही कौटी आ शिक्षकता को तो देखिबेन जे किए अनुपस्थित रही से कला कि नहीं संशोधित कला कि नहीं तापरे पिला मानकर गोटे साइकोलॉजी अच्छी जहाँ बही लिखाई सेटा होची एक बार भल माने तार होची कौनसी त्रुटि नहीं एवं जिते आप अभिभावक टे शिक्षक टे बुझेले मध्य से कबे ना आमको जोटा बही मिली सेटा होची सत्य तेणु यही जो परिस्थितिटा उपजुची यहाँ निश्चित गोटे मुझे कहली यहाँ गोटे संकटमय परिस्थिति सृष्टि करछि एवं सबुठार भल हम जिते कम समय मध्य संशोधित बही गोटे नूतन बही बाहर पिला नहीं जिते समय धर तू 2 मास कि 4 मास नि स्क्रिप्ट तो लिखाई ना खाली संशोधित हम प्रेस हम ए आर्थिक माने असुविधाटा हो पारे जेहेतु बही गुड़ाक सब 50 कोटी टंका खंडे खर्च है मोर अनुभव रु कहूँ जे एटा कहीं तरबरिया भाव यहाँ हूँ प्रस्तुत करा कहीं 2020 जो एनईपी जो है सेटा हूँ डेरी रे इम्प्लीमेंट कराला ओडिशा रे ये गोटे कथा तापर हूँ से माने अपेक्षा कले जे हूँ एनसीईआरटी बही बाहर से फॉर्मेट रे आमे लिखिबू एनसीईआरटी बही एबे बाहरला एवं तार एनसीईआरटी बही बाहरला परे संगे संग विभिन्न कमिटी माने कले एवं तांकर कमिटी कौन पुणी गोटे हूँ स्टीयरिंग कमिटी अच्छी तापरे गोटे हूँ लेखक मानकर बा एक्सपर्ट कमिटी गोटे अच्छी तापरे तांकर पुणी आ गोटे कोर कमिटी अच्छी माने यही भाया विभिन्न कमिटी तांकर अच्छी एवं स्टीयरिंग कमिटी से माने तार विशेष काम है जे कौ पाठ्यक्रम कौ प्रकार पाठ्यक्रम बही दिज्व एवं कौ माने लेखक केमती हे समीक्षक किए हे संपादन दायित्व क्या दिहब युवाक सब ठीक कले एक्सपर्ट गोटे बड़ एटा तो 19 जनिया कमिटी थिला कौन मुझे शुणिली जोटा स्टीयरिंग कमिटीटा आउ गोटे एक्सपर्ट कमिटी थाए एक्सपर्ट कमिटी को माने जो माने लेखिबे सेटा गुरुत्वपूर्ण विभाग एवं जो माने लेखिबे बहीटा को से बहीटा को पुणी जड़े रिव्यूअर थिबो ताकू समीक्षक थिबो ताकू से समीक्षा करिवो भूल की ठीक अच्छी तापरे ता ऊपर जड़े एडिटर रहा कथा संपादन दायित्व रहा कथा कहीं देखो मुझे गोटे उदाहरण दूची गोटे हूँ सामाजिक विज्ञान बही गोटे बाहर सोशल स्टडीज गोटे बहीटे बाहर से कौन कौन इतिहास भूगोल अर्थनीति एवं सिविक्स बोली जोटा तेणु से इतिहास जड़े इतिहास टीचर बा जे एक्सपर्ट रे लिखिबे एवं इकोनॉमिक्स जने इकोनॉमिक्स जने अध्यापक बा टीचर लिखिबे भूगोल जने सेमती लिखिबे आउ यही भाया जो सिविक्स जने पॉलिटिकल साइंस जानी जो लोक सी लिखिबो तेणु यही भाया तरभरिया भावे बहुत कम समय रे आमर गोटे प्रभाव नाई कि जमती जो कहते नाही मामू ठारू कणा मामू भल ए क्षेत्र में नाही मामू ठारू कणा मामू भल एटा प्रयोज्य नुहे कहीं ना गोटे पीढ़ीर समस्या गोटे छात्र छात्री माने गोटे जिनस पढ़े भविष्य जदि से भूलटा थी एम हूँ फाउंडेशन मूलदुआ एम शिक्षा क्षेत्र में फाउंडेशन से जदि भविष्य भी
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେ ଆମ ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା। ଆମ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବିଧାନସଭାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସୌଧ କେମିତି ବିଲ୍ଡିଂ କେମିତି, ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବହିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସୌଧ ବା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଆସେମ୍ବଲିର ଲେଖା ହେଇଛି। ତରବାରିଆ ଛପା ହେଲେ ସମୟ ଟିକେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ବର୍ଷ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ। ଆର ବର୍ଷ ସେ ଯୋଉ ବହି ନୂଆ ବହି ବାହାର କରିଥାନ୍ତେ। ତରବରିଆ ଭାବେ ଭୁଲ ଥାଇକି ଏତେ ଭୁଲ ଥାଇକି ଭୁଲ ସେମିତି ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଯୋଉଟା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ଲେଖକମାନେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଥିବେ, ଆଇନଷ୍ଟାଇନକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ପାଇଲଟ। ଯଦି ଏଇଟା ଲେଖକମାନେ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିବେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି ନିୟମଗିରି। ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରସ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯୋଉଗୁଡାକ ସବୁ ରହୁଛି, ସେଗୁଡାକ ତ ଲେଖକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ସେ ଭୁଲ ଯଦି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରୁଫ୍ ସଂଶୋଧନ କରୁଛି। ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡିଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆମେ ତ ଲେଖକ, ମୁଁ ଜଣେ ତ 50ଟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲେଖିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସକୁ ଦିଏ ସେତେବେଳେ ଡିଟିପି 3 ଥର ମୁଁ କରେକ୍ସନ କରେ, 3 ଥର କରେକ୍ସନ କରେ। ଡିଟିପି ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରୁଫ୍ ସଂଶୋଧନ ସବୁଗୁଡାକ ଜଣା ଏତେ ବନାନ ଭୁଲ ଅଛି, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ବିକୃତ ଭାବେ ଆପଣ ଭାବିବେ ସବୁ। ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢୁଛୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ସେଥିରେ ଭୁଲ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ ସେ ଯୋଉ ସେଟାରେ ବି ଭୁଲ ଅଛି, ମାନେ ଶବ୍ଦର ଭୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଭୁଲ ବହିଟା ହଉଛି ଦବା କଥା ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ପ୍ରଶାସନରେ ବି ଥିଲି, ଯଦିଓ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏସବୁ ସିଫ୍ଟିଂ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ନିଜ ଉପରୁ କେମିତି ଦାୟିତ୍ୱଟା ଖସେଇ ଦେବେ କହିକି, ସେଇଟା ଖସେଇ ଦେବାଟା ସମ୍ଭାବନା ହେଉଛି ଯଥେଷ୍ଟ। କାହାକୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆହେବନି, ସେ ଟିଚର ମାନେ ଆସିକି ଶେଷରେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଲେଖିବେ। ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ତରବରିଆ ଭାବେ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଏଭଳିଆ ଭୁଲଟା ରହିଛି। ଆଉ ଭୁଲଟା କଣଟା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ? ମୁଁ ତ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଯୋଉମାନେ ଲେଖକ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରୁ ବେଶୀ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି, ବା ରିଟାୟାର୍ଡ ଲୋକ ଲେଖିଥିବେ ବା ଯାହା ଲେଖିବେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ କଣ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବେ? ଲେଖକଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରୁଫ୍ ଯାହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଦେଇଥିବେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ହେଇଥିବ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା ହେଇଥିବ। ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡର୍ସ ତ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡର୍ସ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସବୁ ମାନେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ ଜଣେ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡର ହଉଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖି ସେମାନେ ୱାର୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ସେମାନେ ହଉଛି ଦେଖୁଥିଲେ, କୋଉଠି ହର୍ଷେକାରୀ ହବ, କୋଉଠି ଦୀର୍ଘଇକାରୀ ହବ। ଏବେ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାଷା ଜାଣିନାହାନ୍ତି।